Sabi mo, go! Thank you po sa palibreng lapis. Thank you po, Thank you po, Architect Architect Marilyn Marilyn Bactad. Bakter. Okay, kuha ng tatlo. Next. Next. Thank you po. Magyan. Thank you po Thank you po. sa libreng lapis. Sa libreng lapis. Thank you po, Thank you po. Architect Architect Marilyn Marilyn Bactad. Baktan. Ayan, tatlo. Tatlo. Ito pa. Gusto nyo additional? Sama-sama kayo dyan, additional. Tatlong kaldag, tatlong lapis. Sama-sama kayo dyan, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Okay, kung kayo tigda tatlo. Tigda tatlo lang ha. Ayan. Tikat na lang. Game. Tawagin nyo yung mga ibang kasama nyo ron ha. Tawagin nyo. Sige, tawagin nyo. Papuntahin nyo rin may libreng lapis ka mo. Ito yung lapis. Thank you po. Thank you po. Thank you po sa libreng lapis. Thank you po sa libreng lapis. Thank you po, Marilyn, Architect Marilyn Bactad. Architect Marilyn Baktan. Ayun. Gusto mo na additional? Tatlong kaldag, tatlong lapis. Bumila ka, isa, dalawa, tatlo, gano'n, okay? Kuray dapat kayo na. Ayan, ganyan daw, gano'n lang, okay, ompong, Ale. Mag-thank you ka! Engkek! Thank you. Sila tayo dyan sa loob. Wala na, andun na mga nasa. Andun na? Sige po. dito eh. Sige, thank you po. Ayan, kuha na kayo, tiga-tigatlo. Sige, kuha kayo tiga-tigatlo. Ikaw boy, kuha mo na rin kapatid mo, tatlo. Ayan, kuha ka pa ang tatlo, bigay mo sa kapatid mo. Sabihin nyo lang, thank you po. Thank you po. Sa libreng lapis. Sa libreng lapis. Thank you po, Thank you po. Architect Marilyn Bactad. Marilyn Baktan. Ayan, gusto nyo na additional? Tatlong kaldag, tatlong lapis. Una, okay mo. 1, 2, 3, go. Kaldag. Kaldag. Talon yun eh. Loloko nyo ako eh. Tatlo. Tatlo. Ito ba sa may kapatid mo, boy? Ayan, thank you. Pag may makakilala pa kayong mga bata, papuntahin nyo lang dito ha. Sabihin nyo may libreng lapis dito. Hindi naman po si mama. Sige, papuntahin nyo na. Pag nakita may mga lapis tayo, pupunta na rin dito yan. Sige, thank you. Ano ang tutularan nyo? Itong estudyante ho na to, si Alvin Jacob. Ayan, napakasipag ho estudyante nyo. Ayun, thank you po amo, thank you po. Sa libreng lapis.